Ayan, tapos ikot kayo. Ikot kayo, sabay, dali. Ayan, ikot. Ayan, tapos, sabay kayo mag-stop. Ayan, dito. Ayan, tapos, kembot muna. Ayan, tapos, kunin mo lang si Jared nun. So, ganun lang siya kadali. So, game na. To. So, kuya, pag-i-assist mo na lang yung mga girls team natin. So, ready na. Ayan, so muna daw si Charles. Ready! Ayan, ready na. Charles, Ready, set! Ayan, ready, set! Go! Ayan, dali, iwat. Isa muna, dali. Dali, Go. Charles. Ayan, dali. Tapos, kembot. Ayan, tapos, muli mo next player, dali. Ayan, pabilisan tayo, dali, Dali, ikot. Charles. Bilis. Takbo ka. Ayan, sige, ikot. Sige na. Ayan, ikot, tapos. Ayan, dali, kembot. Ayan, pabilisan to, dali. Ayan, muli mo yung next player, dali. Ayan, ikot, dito. Ayan, dito ka na, dali. Ayan, ang suko lang ng ano. Ayan, ikot, dali. Takbo na, dali. Ayan, takbo. Ayan, kembot. Ayan, dali, sunod ka na, dali. Oh, Charles, pilisan mo. Takbo ka, dali. Ayan, nagugulo niya. Ayan, sige. Oh, kembot na. Oh, dali na. Dali, nasa lang tayo. Ayan, dali, Dali, Charles. Ayan, sige ba? Ayan, hawak. Ayan, dali. Balik na. Balik na. So, ayan. So, ako yung iningal sa inyo.